जय जगन्नाथ। आज चतुर्दशी उपवास मुझे मंदिर जाऊँगी आपण मानक मंदिर जाकि दर्शन करेंगे। किसी ना ना पानी देवे पानी देदेवे आ गोटे दीप दे दीटा दीप दे दिया पंद्रह टका दस दियो अरे मुँह आसची कहेंगे मुँह आसची दौचे मोबाइल जो नागस्य गोत्र सूर्यांश ना 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 देखो तो सांग मैंने मुझे चतुर्दशी मु मिठा कानिका बनाऊँच मिठा कानिका बनाऊँच आपण मैंने देखते केमी बनाऊँ देखा प्रथम घी पकईदेली
এটা খাইবো যা খাইদে। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଠା କାନିକା ପୁରା ରେଡ଼ି। ଏବେ ଗୁଗିକି ଦେଇକି ପଚାରିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ବୋଲିକି। ଗୁଗି ଏବେ ଖାଇବ? ଟିଭି ଦେଖି ସାରିକି ଖାଇବି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଟିଭି ଦେଖୁଛ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିଭି ଦେଖ, ଦେଖି ସାରିଲେ ଖାଇବ ହେଲା। ଗୁଗି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବଢ଼ିଆ। ହଉ ଖାଇଦିଅ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।